ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമ. ഹരിശ്രീ ഗണപതയേ നമ. അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത വന്ദന ശ്ലോകങ്ങൾ. പ്രാർത്ഥന ശ്ലോകങ്ങൾ. സംസാര സാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാത്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതാഖ്യോയം പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണ ഏവ ഹി സ്വീകൃതോऽസി മയാ നാഥ മുക്ത്യർത്ഥം ഭവസാഗരേ. മനോരഥോ മദീയോऽയം സഫലഃ സർവദാ ത്വയാ നിർവിഘ്നേനൈവ കർത്തവ്യോ ദാസോഹം തവ കേശവ. ശുഗരൂപ പ്രബോധജ്ഞ സർവശാസ്ത്ര വിശാരദ ഏതത്കഥാ പ്രകാശേന മതജ്ഞാനം വിനാശയ. ദേവദേവ ജഗന്നാഥ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന യദുത്തമോത്തമ ശ്ലോക നാരായണ നമോസ്തുതേ. ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തദാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാദസ്സം നോ യദ പ്രഭോ. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപപ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമന തം നമാമി ഹരിം വരം. തം നമാമി ഹരിം വരം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വന്ദന ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം ജന്മാദസ്യേതോന്വയാദിതരതശ്ചാർത്തേശവിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാദികവയേ മുഹ്യന്തി യൽ സൂരയ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ കാമ്നാസേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. സത്യം പരം ധീമഹി. ധർമ്മപ്രോജിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാ വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരേരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുത്തതേത്ര ഹൃദി ശുശ്രൂഷുഭി തക്ഷണാത്. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബതി ഭാഗവതം രസമാലയം മുകുരഹോ രസികാഹുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമ. അത് മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വേർത്ത് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ നാരദസ്തുതി. ജയതി ജഗതി മായാം യസ്യ കായാദവസ്തേ വചനരചനമേകം കേവലം ചാകലയ്യ. ധ്രുവപദമഭിയാതു യത്കൃപാതു ധ്രുവോയം സകലകുശലപാത്രം ബ്രഹ്മപുത്രം നദോസ്മി. സകലകുശലപാത്രം ബ്രഹ്മപുത്രം നദാസ്മി. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ. കടലായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് സപ്തമസ്കന്ധത്തിലെ 12ാമത്തെ അധ്യായം ബ്രഹ്മചര്യത്തെ പറ്റിയും വാനപ്രസ്ഥധർമ്മത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെ നാരദർ യുധിഷ്ഠിരർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. അത് സപ്തമസ്കന്ധ ദ്വാദശോധ്യായ. ബ്രഹ്മചാരി ഗുരുകുലേ വസന്താന്തോ ഗുരോർഹിതം ആചരന്ദാസവന്നീജോ ഗുരോ സുദൃഢസൗഹൃദ. സായം പ്രാതരുപാസീത ഗുർവജ്ഞർക്കസുരോത്തമാൻ ഉഭേ സന്ധി ജയദവാക് ജപൻ ബ്രഹ്മസമാഹിത. ചന്ദാംശദീയ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ. ചന്ദാസ്യദീത ഗുരോരാഹൂതശ്ചേത് സുയന്ത്രിത ഉപക്രമേവ സാനേ ച ചരണോ ശിരസാനമേ. മേഖലാജിനവാസാംസി
जडादण्डकमण्डलून् बिभ्ययादुपवीतं च दर्भपाणि यदोदितं सायं प्रातश्चरेद्भैक्ष्यं गुरवे तन्निवेदयेत् बुज्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सुशीलो मिदभुद्गच्छा सद्दधानो जितेन्द्रिय यावदर्थं व्यवहरेद् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च वर्जयेत् प्रमदागाधा अगृहस्थो बृहद्वर्ग इन्द्रियाणि प्रमादीनि हत्यन्तवियतेर्मनः केशप्रसादनो दुर्मर्दा व्यञ्जनादिगं गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा नन्युग्नि प्रमदानामाकृत कुम्भसमपुमान् सुदामविरहो जुह्यान्यदा यावदर्थकृत् कल्पयित्वात्मनायावादाभासामिदमीश्वरा वेदं तावन्न विरमेद् ततो ह्यस्य विपर्यया। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। एतत्सर्वं गृहस्थस्य समां नादं यतेरवि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य तु गामिना अञ्जनाभ्यञ्जनो मग्धस्तस्य अवलेखांशं मधु सद्गन्धलेपालङ्कारांस्त्यजेयुङ्गे तुतव्रता उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोदित्यावबुद्ध्यज तैं सङ्गोपृष्टं यावदर्थं यथाबलं दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरो कामं यदीश्वर गृहं वनं वा प्राविशे प्रकृते तत्त्ववासवसेत् अग्नो गुरावात्मनि स सर्वभूतेषु दोक्षजं भूतेषु तामपि पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत्। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। एवं विदो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यदिर्वृति चरन्विरविज्ञाना परं वानप्रस्थ्यस्त वक्ष्यामि नियमात्मु संवदान् नानातिष्ठं निर्गच्छेत् दृष्टिरोगमिवाज्ञसा न कृष्णवच्यम् अश्चीयादकृष्टं चाप्यकालदाग्निभक्वमकामो मा अर्कभक्वं दाकरेत् वन्येश्वरिपुरोडाशा निर्वपे कालचोदिदान् लब्धे नवे नवेन्यादे पुराणं विपरित्यजेत् अग्निर्तत्तमेव चरणं डजं रात्रिकं श्रेयेद इवाय रत्ने वर्षाकालपशात् स्वयम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मा। केसरो मनकस्मश्रु मलानी जडिलोधद कमण्डलज्विने दण्ड वल्कलाग्निपरिच्छदान् चरेद्वने द्वादशाब्दा नष्टौ वा चतुरो मुनि द्वावेगं वा यथा बुद्धिर्न विबध्येद कृच्छ्रता यदा कल्पं स्वक्रियायां व्याधिभिर्धारयाथवा अन्येक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादशननादिकम् आत्मन्यग्निर्समारोप्य संनस्याहं ममात्मदां कारणेषु नृसेत् सम्यक् सङ्घातं तु यथा कथां खेकानि वायौ निःश्वासां तेजस्योष्माणमात्मवान् अप्सस्वश्लेष्म भूयानि थिलौ देशं यदोद्भवा शेषं यदोद्भवम्। ओम श्री कृष्ण ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। वाजमग्नो सवेक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावभि पदानि गत्या वयसि दत्योपस्तं प्रजापतो मृत्योपायुं विसर्गं च यदा स्थानं विनिर्दिशे दिक्षु श्रोतं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनित्वजं रूपाणि चक्षुषा राजन्
ज्योतिषविनिवेशयन् अप्सु सृजेत सा जिह्वां गेये प्राणं चिदो नेसेत् मनोरथे चन्द्रे बुद्धिं बोध्यैकवोपरि कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं मम तत्क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणे वैकारिकं परे अप्सु क्षितिमपो ज्योतिर्षदो वायो नभस्समुं कूढस्तेतच्च मदति तदव्यक्तेक्षरेक्षत इत्यक्षरयुक्तात्मानं चिन्मात्रम् अविशेषितं ज्ञात्वद्वयोदविरमेत् दग्धयोनिरिवानला। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्महाभागवते महापुराणे पारमहंस्यसंहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर-नारद-संवादे सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। ॐ तत्सत्। श्रीमन्नारायणीय नित्यपारायण ध्यानश्लोकम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः।